Ai còn gì nó còn lắc đâu hả? Lọc tu, ba lọc tu. Bong thì kết lọc tu. Tu tao cô ta luôn cho. Nó mốc. Nó mốc. Bỏ nàn quay phải chưa? Nó đi trồng được cái phố vào. Cái gì cái đó nó. Không được cái gì luôn thôi này ao thăm ấy. Gì đây? Tiền
rồi. mê chót cho cái gì Mà là trong một kho rồi. Và trên năng lượng thì đã vô tư.
ได้บ้านชอบดิสอนได้ครับเป็นไงล่ะเฮ้ยเป็นไงโอ้นี่ตัดเลยอย่าละราคาตามใจนี้มันมาแทนเยอะฮะไม่ร้านมาเพื่อนเธอบอกตะไคร้ออกตะไคร้ออกเลยคุณกินเขาคุณคนกินไปซื้อดูตะไคร้อันเด็ด